চৰকাৰী পদবীক লৈ কোনোৱে অহংকাৰ কৰা উচিত নহয়। আজি আছে কালি নাই। সমাজ সদায় সমাজখন হিৰত ৰাখিব লাগে, ক্ষমতাক ভৰিৰ তলত ৰাখিব লাগে। চৰকাৰী পদবীক লৈ কোনোৱে অহংকাৰ কৰা উচিত নহয়। আজি আছে কালি নাই। সমাজখন সদায় সুন্দৰ হৈ থাকক, সদায় শক্তিশালী হৈ থাকক, সেইখিনি এই অভাজনে মনে প্ৰাণে মই কামনা কৰোঁ। কাৰণ এইখন সমাজে আজি যিটো যাত্ৰা, মোক আপোনালোকে নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰিলে। প্ৰথমতে MP হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'লোঁ, দ্বিতীয়বাৰ MLA হিচাপে জিকালে, তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লোঁ, তৃতীয়বাৰ আপোনালোকে MLA হিচাপে জিকালে, তাৰপিছত মই গৈ পেলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'লোঁ। এই যাত্ৰা চোৱাত আপোনালোকৰ কিমান অৱদান আছে, এইবিলাক কথা মই নাপাহৰোঁ। সাধাৰণ খেতিয়কৰ ল'ৰা হিচাপে এতিয়া মই যিটো অৱয়ব দেখিছে ভালকৈ আহিছোঁ, এতিয়া চৰকাৰী সুবিধাবিলাক পাইছোঁ। কিন্তু সত্যটো কি, আমিও বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ মানুহে আছিলোঁ। মইতো নিজে অভাৱ, দুৰৱস্থা, দুৰ্যোগ কি বস্তু নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰাই নহয়, ইয়াৰ পৰা অভিজ্ঞতাও বুটলিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে সেই সত্যনিষ্ঠ যিখন ছবি মোৰ মনৰ পৰা এই জীৱনত আঁতৰি যাব নোৱাৰে। মোৰ সকলো সময়তে সেই দৃশ্যবোৰ ভাহি আহি থাকে। ল'ৰালি কালত কেনে অৱস্থাত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। अपने जीवन को सजाने के लिए और अपने माँ बाप की, माता पिताओं की सपने को साकार करने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। आपको कठोर परिश्रम करना होगा। There is no shortcut to success. Always mind it. There is no shortcut to success. If you want to achieve your goal, you'll have to work hard and harder. निरंतर आपको मेहनत करना होगा. This life is so beautiful. God is very much kind to everybody. God has created this universe, this planet Earth. We are the creature created by God with certain specific agenda. What is that agenda? The agenda is very distinctive, very clear to all of us, that during our lifetime we'll always work with sincerity, with conviction, determination, discipline and devotion. We will not spoil our time, because time is God. मैं समय हूँ. That is why my special appeal to all my student friends. And you are lucky enough to have the opportunity to study such a beautiful campus. Now, question is to achieve your goal. How? Whatever your teachers is teaching, whatever your parents, mom and dad is advising, please follow it with best of your sincerity. Don't forget to respect your teachers and mom and dad parents, because they are the people who can give you all kind of support to shape up your personality, personality of determination, personality of conviction, personality of power, personality of achievement. So I believe my student friends definitely wants to be always live like a happy man, like a man of achievement, live like a man of value. And I believe this is what you are going to do. Today, I have inaugurated one of the Ayurvedic college, though they have yet to fulfill some more criteria and more components need to be incorporated. But promotion of traditional medicine in the country, it's a very, very important chapter for all of us to learn. What is traditional medicine? ये परंपरागत चिकित्सा पद्धति क्या है, आपको जानना होगा, हमको जानना होगा, पढ़ना होगा, अनुसंधान करना होगा।
ये प्रकृति में जो शक्ति भगवान ने दे के रखा है, ये प्रकृति, planet Earth, whatever nature we have discovered, whatever ecology and environment, whatever biodiversity we got from nature, and whatever resources, whatever medicinal values we have in the plant life, animal life, it is to be understood. And that understanding will be completed when you will start studying and doing research, develop the findings, and ultimately out of that finding, you will develop the scientific evidence for the human consumption to have a holistic healthcare of life. Prevention of disease, preservation of health, promotion of health. प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अलग अलग रोगों से हम कैसे अपने आप को मुक्त करके रखें, यानी कि अपने शरीर में कोई बीजाणु, कोई कीटाणु, कोई वायरस घुस ना पाए. Thank you, Honorable Sir, for such a motivating speech.